आसुला पिले ठीक अच्छे एबे तो किछि दिन पर्यंत पिले डेमो क्लास चलिबो तो सेति पय हम माने एबे टिके माने कोन सीरियली पिले न होई पारे किंतु आउ 5 दिन पर पिले हम माने सीरियली पढिबा ठीक अच्छे तो आज हम माने पिले संस्कृत रो किछि पार्ट आरंभ करिबा ठीक अच्छे जो प्रथम यूनिट पिले रहिछि हैला तापरे किछि दिन पर्यंत पिले हमर टिके रैंडमली पिले रहइबो किछटा क्लास किंतु ता परे पिले हम माने जेतेला हम मानकर मेन क्लास पे स्टार्ट करिबा तो से समय हम माने जेमदी सीरियली पिले पढिबा कथा से टाइप रो पढिबा हैला चलो पिले स्क्रीन शो करू छी ना आज्ञा सर आज्ञा सर ठीक अछि चलो अब मन टिके प्ले स्टार्टिंग करियो त माने प्राय तो जानि थियो प्ले बहुत प्ले तो बहुत थरा पढिलानी भी आ बाकी भी जो माने वेस्टेड भी देइछ से माने भी पढिछ प्ले हैला तो थरे थरे ताकू प्ले देखि नबा तापर मु तमन जेमति कहउतली कि एई विषय अम्मान करे प्ले जो अन्य संस्कृत शिक्षण जेमति उदय शंकर जांक से बहिरे भी अछि तो एथरु मध्य पढिबा से बहिरु मध्य टिके नगु प्ले पढि कि हमें ताकू गोटे कोन माने तुलनात्मक अध्ययन भलिया प्ले ताकू हम माने करिबा ठीक अछि हैला ताले पिला जो प्रथम विषय पिला मानकर अछि जो प्रथम यूनिट पिला मानकर अछि जोथरे रहिछि पिले प्रथम पॉइंट कोन ना संस्कृत शिक्षण रे पिले सामान्य उद्देश्य आ महत्व आ माध्यमिक स्तर रे पिले संस्कृत शिक्षार कोन महत्व रहिछि ठीक अछि जोथरे कि हम माने पिले संस्कृत भाषार महत्व संस्कृत भाषा को नेकरी कोन कोन सब करा जाइछि ठीक अछि तो से विषय रे हम माने पिले देखिबा पिले प्रथम यूनिट रे हैला तो एथिरे तम्मानु पिले पूरा पॉइंट बाय पॉइंट मिल जिवो आ प्रतिटी पॉइंट ही या भितरु पिले गोटे गोटे क्वेश्चन भलिया अटे ठीक है सेतमे तम माने कोन से गोटे भी पॉइंट को पिले मिस करबो नाही पिले काहे ना एथिरे कोन से आडो छोडो जिंस तुमको देखिबा को मिलिबोनी जेति जिंस लिखा है पिले पूरा पॉइंट ता ही लिखा जाय पिले ठीक अछि तो तम मानु को अन्य किछ नोट भी माने सेपरेटली बने को पिले पडिबोनी दैट नोट ही एटा अटे हैला ताले से कहूची कि पिले जो आमर संस्कृत भाषा जहा कि पिले भाषा मानक मध्यरे पिले सबुठु प्राचीन नुह पिले प्राचीन तमा ताले दुनिया रे पिले जेते भाषा अछि तो सबु भाषा मानक भितरे पिले तो गोटे जो संस्कृत भाषा काहेकि ना कुहा जाय पिले साधारणतः दीटा भाषा सबुठु प्राचीनतम पिले कुहा जाय थे संस्कृत भाषा आ गोटे भाषा की कहि परियो पिले जहा को संस्कृत भाषा संगे पिले तुलना करा जाय थे को भाषा अवस्था भाषा पाली भाषा पाली भाषा पाली नहीं अवस्था पिले भाषा अवेस्ता भाषा पाली भाषा तो परे बहुत परे आछि संस्कृत रो पिले से संस्कृत रो ही जात होइछि तो सेति पय संस्कृत भाषा संगे पिले अवेस्ता भाषा को पिले कंपेयर करा जाय थाए ठीक अछि काना से माने भी कहंती कि तांकर भी भाषा पिले बहुत प्राचीन बोली हां सेति पय संस्कृत और अवेस्ता भितर किछि सिमिलरिटी मध्ये हमको देखियो को पिले मिली थाए पिले तो से जहाँ भी होना कहीं कि दुनिया रे पिले जिते भी भाषा अच्छी सब भाषा मानक भितर संस्कृत भाषा जे प्राचीनतमा एतरे कौन सी प्रकार रो पिले आपत्ति नाही कौन सी प्रकार रो संदेह भी नाही आ भाषाविद माने कहंती कि पिले जो संस्कृत भाषा रहिछि ताहा पिले भाषा मानक मध्यरे ना सबुठु प्राचीन और संयोगकारी भाषार माने होछि पिले या कि कोन पिले संयोगकारी भाषा कहले जे कि परस्पर को जोड़ी थाए पिले ठीक अछि संस्कृत भाषा परस्पर को जोड़ी की रखी थाए ठीक अछि बा प्रति भाषा भितर जो माने बॉन्डिंग रहिछि ना त सेरा पिले संस्कृत कारणरू तो सेति पय संस्कृत भाषा होछि सबुठु कोन पिले ना प्राचीन संयोगकारी भाषा पिले हां दुनिया रे जते भाषा अछि आ एई जो संस्कृत भाषा तो यार जो पिले प्रथम वाङ्मय कहले पिले प्रथम जो शास्त्र पिले ठीक अछि ग्रंथात्मक शास्त्र ताहा पिले कोन वेद काहेकि ना जो संस्कृत भाषा पिले रहिछि संस्कृत भाषा को भी हम माने पिले साधारणतः दी भाग रे विभक्त करिथाउ काहे ना संस्कृत भाषा सब बेले सेम न थाए तो संस्कृत भाषा को जो दी भाग रे पिले विभक्त करा जायछि कोन कोन दी भाग रे करा जायछि कुह तो लौकिक संस्कृत वैदिक ठीक तो गोटे पिले वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत काहेकि ना हम माने जो पिले रामायण महाभारत कौन से काव्य नाटक इत्यादि पढ़ुचे ना एगुडा को पिले लौकिक संस्कृत तो ए संस्कृत आउ जो पिले वेद उपनिषद आरण्यक ए सब जो रहिला पिले एगुडा कर संस्कृत सेम नुहंती तांको भितर बहुत सारा तम्मान को पिले
डिफरेंस देखिया को मिले जीवो सेतिपय गोटे पिले वैदिक संस्कृत भाषा गोटे होची पिले लौकिक संस्कृत भाषा तो वैदिक संस्कृत भाषा तार व्याकरण पिले अलगा तार भाषा प्रयोग भी अलगा तो तार सब किछि भिन्न पिले तो लौकिक संस्कृत रे मध्य भिन्न आ प्रायतः लौकिक संस्कृत पिले जो व्याकरण ऊपर आधारित सेटा पिले को व्याकरण पाणिनीय व्याकरण ठीक अछि पाणिनीय व्याकरण ऊपर आधारित किंतु रामायण महाभारत अवश्य पाणिनीय व्याकरण को एते फॉलो करू नाही किंतु लौकिक संस्कृत रे बाकी सब जिंस पिले पाणिनीय व्याकरण ऊपर ही आधारित काहे ना पाणिनिकर बहुत पूर्वर ना पिले रामायण महाभारत सेति पे एमाने पिले पाणिनिक व्याकरण को ये करू नांती हैला ताहले बुझियाला पिले ताले हमर ए जो संस्कृत भाषा रहिछि तो तार जो पिले प्रथम वाङ्मय बा जो प्रथम पिले ग्रंथात्मक स्वरूप ताहा होछि पिले वेद आउ पिले भर्तृहरि कहंती एथर पिले परीक्षा रे पढितला एलटीआर रे पिले मां बहुत सारा पिला पिले भर्तृहरि लिखिचंती तो से पिले आंसर बजे भर्तृहरि मानिथिला नै कि अरे जो माने एलटीआर देथिला पिले हां तो भर्तृहरि मध्ये मानिथिले किंतु प्राय जगह एक्चुअली पिले रियल फैक्ट कोन कहले मु सेतेले भी कहिथिली पिले एक्चुअली पिले भर्तृहरिकर कोन सी भी जो वाक्य पद्यम बोली कहउचंती वाक्य पद्यम रे नाही पिले पंक्ति बुझौची वाक्य पद्यम रे पंक्ति पिले नाही सेठी किंतु सर आंसर शीट रे वाक्य पद्यम ही आसीतिला वाक्य पद्यम पिला आस्तिला ठीक अछि तथापि जेहेतु पिला मानकर ओडिसा गवर्नमेंट बरे देइछ हम मान ताको मन रखी चालीबा पिला कि भर्तृहरि कहिसंती आ भर्तृहरि कहिसंती माने पिले तो भर्तृहरिकर व्याकरण ग्रंथ कोडा वाक्य पद्यम हैला तो वाक्य पद्यम रो अछि बोली पिले कहा जीवो किंतु एक्चुअली ए जो श्लोक पिले महाभारत रे देखिया को मिली थाए पिले बुझौची हैला तो चलो तम माने पिले महाभारत काई कंफ्यूज हबो तो जेहेतु तो से आंसर भी मानुछि भी आ हम मान को ओडिसा गवर्नमेंट बही रे भी देइछि तो तम माने भर्तृहरि ही मानि करी चलो पिले ताले भर्तृहरि पिले कोन कुहंती ए जो संस्कृत भाषा विषय रे ना कुहंती पिले कि अनादि निधना नित्या बाक उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वः प्रवृत्तयः देख ताले से कहउचंदी पिले कि पिले बाक एठी ना गोटे शब्द अछि पिले बाक तो बाक शब्द पिले स्त्रीलिंग शब्द से तमनु के पिले प्राय जो विशेषण पद स्त्रीलिंग रे ही देखिया को मिलिबो ताहले पिले बाक माने बाणी पिले तो गोटे बाणी पिले अच्छा से जो बाणी पुनी केमिति का बाणी पिले ठीक अछि एक्चुअली ये जो श्लोक रो मूल अर्थ होछु पिले या कि स्वयं भुवा बाक उत्सृष्टा पिले स्वयं भुवा माने तृतीय विभक्ति रहिछि पिले तो स्वयं भुवा माने कोन तर अर्थ हबो ब्रह्मणा ब्रह्म ठीक अछि तो तृतीय विभक्ति जेहेतु पिले अछि ब्रह्मणा बोली कहबो ताहले पिले स्वयं भुवा माने पिले ब्रह्मा कोन कले ना पिले बाक उत्सृष्टा गोटे बाणी पिले सृष्टि कले ठीक अछि बाणी सृष्टि कले कोन बाणी आगुर थिला ताको प्रकट कले तले जो बाणी पिले प्रकट कले ताहा केमिति का बाणी ना पिले अनादि निधना ना तो जहार पिले आदि अछि ना तो पिले निधन अछि ठीक अछि एक्चुअली अनादि निधन पिले गोटिए पद हवा कथा हैला ताले पिले अनादि निधना जहार आदि नाही कि जहार पिले अंत नाही आ जहार आदि नाही जहार अंत नाही ताकू तो हम माने पिले कोन कहिथाउ नित्य बोली कहिथाउ सेति पय से कहला पिले नित्य ताले ब्रह्मा जेउ बाणी को पिले सृष्टि कले ताहा पिले अनादि निधना माने आदि रहित आ अंत रहित अटे आ नित्य अटे तो आदौ आ सेही जो बाणी पिले प्रथमे को रूप रे थिला ना पिले वेदमयी ता पिले वेद रूप रे थिला अर्थात ब्रह्मांकर मुखरु जो प्रथमे जो बाणी पिले बाहरी थिला ता पिले वेद ही बाहरी थिला ना नहीं आ ताहा पुनी पिले कोनसी मानवीय बाणी नुह कि कोनसी लौकिक बाणी नुह ताहा पिले दिव्य ताहा पिले दिव्य बाणी थिला काहे ना ब्रह्मा तो पिले मानव नुहंती ना तो जेहेतु देवता तो तांकर भी जो बाणी पिला हबो ता निश्चित भाबरे दिव्य ही हबो पिले तो ताहा पिले दिव्य बाणी थिला आ यतः सर्वाः प्रवृत्तयः यतः माने जहा ठारू माने जो बाणी ठारू ही सर्वाः प्रवृत्तयः बाकी जेते प्रवृत्ति पिले प्रवृत्ति रा एठी माने होची पिले भाषा प्रवृत्ति आ बाकी जेते सब भाषा पिले हे गला ठीक अछि मानवीय भाषा हे गला तो ये सबु जाक पिले कोठु आसीची ना सेही दिव्य बाणी रु आसीची जो दिव्य बाणी को ब्रह्मा सृष्टि करथिले बुझला ना पिले आ सेही जो बाणी पिले प्रथमे को रूप रे थिला वेद रूप रे थिला अरे प्रथमे पिले वेदमयी हां तो वेद रूप रे थिला बुझियो ना पिले ए श्लोक रे कहर की संदेह अछि केओ हैला ताले पिले सर आउ कोंत सर आउ टिके कोंत हैला माउत्र संक्षेप रे कहि दोछि पिले ताले ब्रह्मा बाणी को प्रकट कले जो बाणी पिले अनादि निधना थिला माने जो बाणी रो पिले ना तो आदि थिला ना तो अंत थिला
ଆଉ ଯୋଉ ବାଣୀ ପିଲେ ନିତ୍ୟ ଥିଲା, ଯିଏ ନିତ୍ୟ ପିଲେ ତାର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତ ହବନି କି ତାର କେବେ ହେଲେ ଆଦି ବି ନାହିଁ ପିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ବାଣୀ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ବେଦ ରୂପରେ ଥିଲା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ହେଇକିରି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ବାଣୀ ଠାରୁ ହିଁ ବାକି ଯେତେ ପିଲେ ଭାଷାଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମମାନେ ଯୋଉ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏ ସବୁ କିଛି ତ ସେଇ ବାଣୀ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ପିଲେ ଶ୍ଲୋକର ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ପିଲେ ଯୋଉ ବାଣୀ ପ୍ରକଟ କରିଥିବେ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯାହା ବେଦ ରୂପରେ ଅଛି ତାହା ପିଲେ ଆଉ କଣ ହବ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ। ମାନେ ଆଙ୍କର ମାନେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରହିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପିଲେ ସେତିକି ପ୍ରାଚୀନ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କଣ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ପିଲେ ବେଦ। ତ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପିଲେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତ ତାହା ପିଲେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି କାହା ଜରିଆରେ ନା ପିଲେ ବେଦ ଜରିଆରେ ପିଲେ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବେଦ ହିଁ ପିଲେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲେ କି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ନାମ ପ୍ରକାଶ କହ, ତ ତମ ନର୍ମାଲି ପିଲେ କଣ ଲେଖିବ ବେଦ। ବେଦ। ଚାଲ ଆଉ ବାକି ତମମାନେ ତ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ ବେଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ କୋଉଟା? ଋଗ୍ବେଦ। ଋଗ୍ବେଦ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖରୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବାଣୀ ବାହାରିଥିବ ତାହା ପିଲେ ଋଗ୍ବେଦ ରୂପରେ ହିଁ ବାହାରିଥିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଇ କଥାକୁ ପିଲେ ଆଉଥରେ ସିଏ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନା ଆଦି ପୁରୁଷ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ପିଲେ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ କୋଉ ବେଦର ପିଲେ? ସାମବେଦର। ତ ନର୍ମାଲି କଥା ପିଲେ ତ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ପିଲେ ସାମବେଦର ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଉପନିଷଦ। ତ ସେଇ ଉପନିଷଦରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି କି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପିଲେ କଣ ନା ଆଦି ପୁରୁଷ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲେ ମୁଖ ନିସୃତ ବଚନକୁ ରସ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପିଲେ ଯୋଉ ବଚନ ବାହାରିଲା ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ରସ। ଆଉ ପୁରୁଷର ମାନେ କୋଉ ପୁରୁଷର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାଚିକ ରସ ମାନେ ଯୋଉ ବଚନ ତାହା ହେଉଛି ପିଲେ ଋଗ୍ବେଦ। ଅର୍ଥାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ବାହାରିଥିଲା ତାହା ପିଲେ ଋଗ୍ବେଦ। ତ ଯେମିତି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ପିଲେ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଏଠି ଉଦାହରଣ କରିଛନ୍ତି କି ପୁରୁଷସ୍ୟ ବାଗ ରସଃ ବାଚଃ ଋକ୍ ରସଃ ହେଲା। ତ ପୁରୁଷର ବାଣୀ ହଉଛି ରସ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ବାଣୀର ଯୋଉ ରସ ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ଋଗ୍ବେଦ। ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ କି ପିଲେ ପଚାରିଦେବ କେଉଁ ଉପନିଷଦରେ ଠିକ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦି ପୁରୁଷ ରୂପରେ କୁହାଯାଇଛି। କସ୍ୟାମ ଉପନିଷଦି ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ପୁରୁଷ ରୂପେଣ କଳ୍ପିତଃ। ତାହେଲେ କଣ କହିବ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ପିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଣ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନମ କିମିତି ଉଚ୍ୟତେ, କଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବଚନକୁ? ରସଃ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସହ ରସଃ ଭବତି ଋଗ୍ବେଦଃ। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ 1857 ମସିହାରେ ଠିକ ଅଛି। ତ 1857 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର ଋଗ୍ବେଦର ରଚନା ସମୟ 4000 ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାରଙ୍କର ମତ କିନ୍ତୁ 4000 ନୁହେଁ ପିଲେ। କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାରଙ୍କ ମତ ପିଲେ? 1200। ହଁ ତ ପ୍ରାୟତଃ 1200 ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର ତ ପ୍ରଥମେ 1200 ବୋଲି କହିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ପୁଣି ନିଜର ଭୁଲକୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ବହିର ନାଁ ପିଲେ ମନେ ପଡୁନି ସେଥିରେ ପୁଣି ତାକୁ ସେ ମନା କରିଥିବେ କି ନାଇଁ ବେଦର କାଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ ମୂର୍ଖାମି ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏ ବହିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲେ ସେ 4000 ବୋଲି ମେନସନ କରିଛି ତ ତମାନେ 4000 ବୋଲି ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ 1857 ରେ 1857 ରେ ପିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର କଣ କହିଥିଲେ ନା ଋଗ୍ବେଦର ଯୋଉ ରଚନା ସମୟ ତାହା ପିଲେ 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ହଁ। ଆଉ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ କିନ୍ତୁ କଣ କହିଥିଲେ ପିଲେ 4000 ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର ପିଲେ 6000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ତ ଋଗ୍ବେଦର ରଚନା ସରିଥିଲା ବୋଲି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ କୁହନ୍ତି ପିଲେ। ୟାଙ୍କ ମତରେ କିଛି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ ପିଲେ। ନର୍ମାଲି ମଧ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ 6000 ହିଁ କହିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମେନସନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ପିଲେ ମିଳେ ହେଲା। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କି ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର
ଲାକ୍ଷଣିକ ତଥା ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବୈଜ୍ଞାନିକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଗଲା ପିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତ ତାକୁ ପିଲେ ଲାକ୍ଷଣିକ ଆଉ ପ୍ରାୟୋଗିକ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କିଛି ଜିନିଷର ଲକ୍ଷଣ କରାଗଲା ମାନେ ସୂତ୍ର, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷର ପିଲେ ପ୍ରାୟୋଗିକ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଏ ସବୁକୁ ପିଲେ, ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ପିଲେ ପ୍ରତିଟି ଭାଷାର ଯୋଉ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ପିଲେ, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଆମ ମାନେ ଯୋଉ ପିଲେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନା, ଯେମିତି ପିଲେ ଆମ ମାନେ କହୁଛେ କି ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟମ ଗଚ୍ଛତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ପିଲେ କଣ ନା, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣର ବିଷୟ, ଠିକ ଅଛି। ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଯୋଉ ରାମ ପଦ ପିଲେ କେମିତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦ ପିଲେ କେମିତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ଗଚ୍ଛତି ପଦ ପିଲେ କେମିତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ପିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତ ଉଭୟଙ୍କର ପିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କି ଏମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅଟନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପିଲେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ରଚନା କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ବିନା ବ୍ୟାକରଣରେ ପିଲେ ନା ତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ହେଇପାରିବ ନା ତ ପିଲେ କଣ ହେଇପାରିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇପାରିବ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହବ ନା ନାଇଁ, ଆରେ ପିଲେ ବିନା ବ୍ୟାକରଣରେ କଣ ହବ ପିଲେ ଭୁଲ ଭାଲ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଅସାଧୁ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିର ବି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବି ପିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି କଣ ଆବଶ୍ୟକ ନା ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ବା ବ୍ୟାକରଣକୁ ପିଲେ ରଚନା କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ପିଲେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ ଦେଇକିରି ଆସିଛି। ଯେତେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନେ ପଢୁଛେ ପିଲେ, ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ ଗତି କରିକିରି ଆସିଛି, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଆମ ମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିନି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ପିଲେ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସୂତ୍ର। କାରଣ ଭଗବାନ ପାଣିନି ପିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ପିଲେ, ସେ କେବଳ ହିଁ ସୂତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ସୂତ୍ରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ସେ ଆଉ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ଆଉ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ ପିଲେ କେବଳ ତୁମକୁ ସୂତ୍ର ହିଁ ସୂତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ସୂତ୍ରାତ୍ମକ ହେଇକିରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ସୂତ୍ର ଲେଖାଗଲା। ସୂତ୍ରରେ ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ପାଣିନି ପିଲେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ପିଲେ କିଛି ଅଂଶ, ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିବା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ଅଥବା କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ବି ଥିଲା ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ସହଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ ପିଲେ, ବୁଝି ହଉଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପିଲେ ଯାହା ରଚନା କରାଗଲା ତାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ କଣ, ବାର୍ତ୍ତିକ। ବାର୍ତ୍ତିକ। ତ ସୂତ୍ରର ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ପିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକ, ବୁଝି ହଉଛି। ସୂତ୍ରର ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ପିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକ। ତ ସୂତ୍ରର ଯେ ରଚୟିତା ପାଣିନି ଆଉ ବାର୍ତ୍ତିକକାର ପିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ, ତ ବାକି ପିଲେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ପାଣିନି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ପିଲେ ବା ଭଗବାନ କାତ୍ୟାୟନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଭୟଙ୍କର ସମୟ ପିଲେ ସମସାମୟିକ, ଠିକ ଅଛି। ଉଭୟ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଙ୍କର 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତ ପାଣିନି ଯାହା କହିଲେ ବି କାତ୍ୟାୟନ ତାକୁ ପିଲେ ଖଣ୍ଡନ ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ବୁଝିଗଲା, ତ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ କି ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ର ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ପିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ ପିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇକିରି ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ପରେ ଆସିଲେ ପିଲେ କିଏ ସେ ନା ଭଗବାନ ପତଞ୍ଜଳି ପିଲେ। ପାଣିନି ଆଉ କାତ୍ୟାୟନଙ୍କର ବହୁତ ପରେ ପିଲେ ଆସିଥିଲେ କିଏ ସେ, ଭଗବାନ ପତଞ୍ଜଳି ପିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପତଞ୍ଜଳି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ, ତ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପିଲେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିଛି କି ପଚାରିଥାଏ କି ଭଗବତା ପତଞ୍ଜଳି ନା ୟତ ଭାଷ୍ୟମ ଲିଖିତମ ତତ ଭାଷ୍ୟମ କସ୍ୟ ଉପରି ଆଧାରିତମ, ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଉପରି, ଅପସନ ବି ବାର୍ତ୍ତିକସ୍ୟ ଉପରି, ଅପସନ ସି ଉଭୟୋଃ ଉପରି, ଅପସନ ଡି ନୋ ଉଭୟୋଃ। ତାହେଲେ କଣ କହିବ ପିଲେ, ହଁ ପିଲେ ଉଭୟୋଃ ଉପରି। ତ ତମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ କଥାଟାକୁ। ତ ଯୋଉ ପତଞ୍ଜଳି ପିଲେ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ଭାଷ୍ୟ ସେ କେବଳ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ପିଲେ, ସେ ଭାଷ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ବି ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକରେ ବି ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ପିଲେ ଉଭୟ ସୂତ୍ର ବି ରହିଛି, ତା ସହିତ ପିଲେ ବାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲା, ବହୁତ ଥର ୟୁଜିସି ନେଟରେ ନା କୋଉଥିରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ପିଲେ, ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତିକା ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ବୁଝିଲା, ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ଆଉ ବାର୍ତ୍ତିକ ଉଭୟ ଉପରେ ଲେଖାଗଲା ପିଲେ ଭାଷ୍ୟ। ତ ଭାଷ୍ୟକାର ପିଲେ ଭଗବାନ ପତଞ୍ଜଳି। ତାପରେ ପିଲେ ତାର ପରେ କଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ପିଲେ ସୂତ୍ର ଯୋଉ ରହିଲା,
तो सूत्र तो सहज बुझीगलानी पिले सूत्र रचना भाष्य रचना रहा भाष्य पढ़ी कौन बुझा पे सहज कथा है तो से भाष्य को पढ़ी तो जहाँ गोटे पिले जीस्ट बाहर करागला तो से जीस्ट को पिले कहगला कौन वृत्ति पिले जो वृत्ति संपूर्ण सूत्रर अर्थ को बुझे पारुला तो जेमिति पिले वृत्ति भितर आम मानकर साधारणतः जो फेमस वृत्तिकार भितर कि पिले अच्छा भट्टोजी दीक्षित अरे पिले जो पिले भय शुणी पारुछ ना अरे पिले भय शुणी पारुछ आज्ञा सर आज्ञा सर ताले बुझेला पिले मु तमनु कोन कहली पिले कि भाष्य को पढ़ी गिरी गोटे जीस्ट बाहर करागला तो सही जीस्ट को पिले माने वृत्ति कहले आ सबुठु पिले प्रसिद्ध वृत्ति हिसाब रे कहार वृत्ति का माने पढुचे पिले भट्टोजी दीक्षित अरे पिले भट्टोजी दीक्षित जयादित्य बामन हाँ देखो तांकर भी जो दयादित्य बामन पिले कहूच सी भी वृत्ति लिखिचंदी पिले किंतु तांको वृत्ति आ पिले भट्टोजी दीक्षित वृत्ति भितर टिके पार्थक्य अछि पिले हैला तो मु कहि पिले कोन पार्थक्य अछि किंतु नॉर्मली पिले हमें जो वृत्ति के आम माने पढुचे पिले से वृत्ति होची पिले कहार वृत्ति कहा लेखा वृत्ति भट्टोजी दीक्षित वृत्ति पिले ठीक अछि तांको परठु ही हम माने पिले वृत्ति की पढुचे आ भट्टोजी दीक्षित से जो वृत्ति लेखा जाइतिला से ग्रंथर ना कोन सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत कौमुदी हला पिले तांकर वृत्तिर ना आ तापरे पिले विभिन्न प्रकार तापरे तांकर शिष्य पिले वरदराज आचार्य से भी पिले वृत्ति लेखिले आ वृत्ति लेखिले कोन से तांकर गुरुंकर वृत्ति को किछि अंश रे पिले कॉपी पेस्ट करछंती हो हला तांकर पिले जेमति लघु सिद्धांत कौमुदी पिले ग्रंथ होइगला बुझेला तो ये होइगला पिले वृत्ति तापरे पिले वृत्ति ऊपर जहा सब पिले व्याख्या लेखा गलानी से सब व्याख्या पिले ताकू कहा गला माने कोन ना टीका पिले गोवर्धनाचार्यंकर टीका या पिले वृत्ति कहा जीव ना पिले कोन कहा जीव टीका बोली कहा जीव तो एगुडा को सब पिले वृत्ति ऊपर व्याख्या लेखा गला हैला ताले बुझी पाइलो पिले व्याकरण को बला सिस्टम रे हम सामने आसी पहुंचला हां आ सीरियल पिले मन भी रखिबो सूत्र तापरे वार्तिक तापरे भाष्य तापरे पिले वृत्ति तापरे जेकरी कोन आछि टीका आछि टीका हैला तो मु तुम जो कहतली पिले भट्टोजी दीक्षितंकर टीका और पिले जो बामन जयदित्यंकर टीका दीटा भितर पार्थक्य पिले या कि पिले जो बामन जयदित्य जो टीका लिखि नांदी ताहा पिले अष्टाध्यायी ऊपर लिखा जायतिबा टीका अर्थात अष्टाध्यायी रे पिले जो सीरियल सूत्र अछि से सही सीरियल रे ही टीका माने जो सॉरी वृत्ति लिखि लिखि जायचंती किंतु भट्टोजी दीक्षित पिले सेमिति लिखि नांदी भट्टोजी दीक्षित पिले प्रकरण हिसाब रे लिखिचंती माने संज्ञा प्रकरण परिभाषा प्रकरण तापरे पंचसंधि प्रकरण तो प्रकरण वाइज से लिखिचंदी तो फरक पिले एतिकी बुझला ना बुझला ने पिले से टीका वे टीका भितर कोन पार्थक्य बुझब त सर टिके आउथरे सर आज्ञा देखो सी जो पिले माने बामन जयित झियो लिखिचन जो टीका काशिका टीका अरे से टीका रे ना पिले कोन काशिका हां काशिका टीका पिले तो जो काशिका टीका लिखिचन ना सर हां काशिका सॉरी 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 हां काशिका वृत्ति ठीक ठीक हला काशिका वृत्ति टीका न पिले मन तो वृत्तिकार टीका काय तो ये जो काशिका वृत्ति लेखा जायछि पिले से कहा ऊपर लिखिचंती अष्टाध्यायी ऊपर लिखिचंती किंतु को हिसाब रे लिखिचंती पिले अष्टाध्यायी रे जो सीरियल सूत्र अछि तो सही सीरियल रे लिखि लिखि जायछंती तो किछि प्रकरण करिना तो अष्टाध्यायी रे पिले प्रकरण अछि अष्टाध्यायी रे प्रकरण नाही तो पाणिनि तांको हिसाब रे सूत्र लिखि दैछंती किंतु से जो जिंस को पिले सब सूत्र को पिले प्रकरण वाइज सदैछंती पिले के से प्रथम कि सजाई भट्टोजी दीक्षित पिले तो प्रकरण हिसाब रे पिले प्रथम जो सजिया जायछि सूत्र मानकु से काम पिले करिसंती किए से भट्टोजी दीक्षित आ भट्टोजी दीक्षित पिले प्रकरण हिसाब रे वृत्ति लिखि लिखि जायछंती बुझियब तो पिले थरा ना नै नल त माने पिले समस्त काशिका वृत्ति पढि थाने काशिका वृत्ति काई पढाउनी कारण काशिका वृत्ति पढले लाभ ही किछि नाही हला तो सेति पई हम माने साधारणतः पिले सिद्धांत कौमुदी गुडा को पिले पढुचे हैला ताहले पिले व्याकरण रो जो व्यवस्थित मार्ग माने व्याकरण पिले व्याकरण जो पिले जो मार्ग रे आसीची बा जो हिसाब रे हम सामने रे उपस्थित होईची ताहा पिले ई भलिया सूत्र वार्तिक भाष्य वृत्ति आउ पिले टीका
ହେଲା तापर कहउचंदी पिले कि संस्कृत भाषार प्राचीन रूप होउची पिले छंद आ तो नॉर्मल कथा कहीं ना सेते बेले पिले प्रतिटी जो मंत्र हो बा प्रतिटी शब्द हो से सब को पिले छंद बोली प्रयोग करा जायते तम माने प्रायतः पिले सुनिथिबो गोटे सूत्र अछि पिले छंदसी बहुलम के पिले व्याकरण पिले अछि सुनिथिबो छंदसी बहुलम मन पडुची पिले छंदसी बहुलम बोली सूत्र गोटे सर वैदिक वैदिक व्याकरण हाँ वैदिक व्याकरण रे पिले कहा जायते छंदसी बहुलम तले आगे सर अच्छी सर एठी जो छंदसी प्रयोग करा जायछि पिले छंदसी माने होछि पिले वेद पिले हाँ छंदसी रे एक्चुअली अर्थ पिले वेद अब हम तो जानि पिले कि संस्कृत भाषार जो प्राचीन रूप ताहा पिले वेद आ सही हिसाब रे ताको पिले छंद बोली भी कहा जाय छंद पिले जदि पचरो को लिंग शब्द कोन कहबो पिले को लिंग शब्द अरे नपुंसक लिंग शब्द कोन भाई गुडा करे एते भाबुच हैला छंद शब्द पिले नपुंसक लिंग शब्द पिले छंद छंदसी छंदांसी हैला छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदविति बोली प्रयोग करा जानि पिले गीतार पंचदश अध्याय रे पुरुषोत्तम योग ताहले संस्कृत भाषार पिले प्राचीन रूप माने कोन जानिले ना पिले छंद हैला किछ असुविधा नै पिले एथिरे तापर से कहूची संस्कृत भाषा पिले दुई प्रकार जोडा माने पिले आरंभ रु कहउथिले कि गोटे होची पिले वैदिक संस्कृत गोटे होची पिले लौकिक संस्कृत तो ताकू पिला माने वैदिक शब्द बा वैदिक भाषा लौकिक शब्द बा लौकिक भाषा बोली मध्य कहि परिबा आ पाणिनिकर जो अष्टाध्यायी पिले सेतरे से उभयंकर पिले भाषार प्रयोग करिसंती वैदिक रे भी लिखिसंती पिले वैदिक व्याकरण बोली मध्य अछि तांकर किछि अंश आ ता सहित पिले लौकिक भाषा तो नॉर्मल लिखिसंती ही तो सेति पय पाणिनिकर अष्टाध्यायी रे पिले उभय वैदिक आ लौकिक भाषा मध्य देखिबा पय मिली थाई तापरे पाणिनिकर टिके परिचय देवा पय जे कहउचंती पाणिनिकर समय पिले पंचम शताब्दी तो समय ऊपर पिले तुमको बहुत सारा मतभेद देखा दे पारे पिले हां सेमती कंफर्म नुह पिले एतिक हबो बोली किंतु जेहेतु ओडिसा गवर्नमेंट बहिरे देइची तमे या हिसाब रे पिले जाई परिबो आ नॉर्मली पाणिनिकर तो सामान्य परिचय तुम जानिथिबो तांकर पितांक नाम थिला पिले कोन पणिन आ जेहेतु पिले तांक पितांक नाम पणिन थिला तो पणिनस्य अपत्यम पुमान हिसाब रे तांक नाम पिले हिची पाणिनि हैला आउ मांकर नाम मध्य तुम जानिथिबो पिले प्राय कोन मांकर नाम दाक्षी मांकर ना सेति पय तांको पिले दाक्षी पुत्र बोली मध्य कुआ जाय थाय पिले पाणिनि को हैला ठीक अछि आउ गोटे तांकर पिले पाणिनिकर बापांक ना आउ गोटे भी अछि पिले सालंकी ना एंती कोन नै अरे तांकर पिले पितांकर अन्य नाम भी गोटे अछि पणिन बा सालंकी ना एंती कोन हैला ठीक अछि तले ई हला पिले पाणिनिकर पिले जन्म मान जानले पंचम शताब्दी बोली तापर से कहउचंदी पाणिनिक रचना रे पिले संस्कृत और प्राकृतर प्रयोग मध्य देखिबा को मिली थाए पिले तो कोठी केमती संस्कृत भाषा सहित से पिले प्राकृत भाषा को मध्य प्रयोग करि थांती हैला काहेना संस्कृत और प्राकृत भितर पिले तम मन को बहुत सिमिलरिटी देखिबा को मिलिबो पिले तम मन जो माने पिले सब ये पढिथिबो हम मानकर अभिज्ञान शाकुंतल पिले सेतरे देखिबो जो स्त्री पात्र बा कोनसी नीच पात्र ए माने पिले संस्कृत रे लेखा हिथिबो किंतु आ गोटे मते ब्रैकेट देगिरी गोटे अलगा भाषा लेखा हि थाए केबे लक्ष्य करछ ना नाही तो सेही जोटा पिले सेला प्राकृत भाषा पिले काहेना सेते बेले स्त्री पात्र नीच पात्र ए माने एबन नाटक करे पिले प्राकृत भाषा प्रयोग करंती संस्कृत भाषा प्रयोग करंती नाही संस्कृत भाषा केवल राजा बा जो माने उत्तम पात्र से माने ही व्यवहार करिवे सेते दुष्यंतक पाखरे केबे मते प्राकृत लेखा नथिबो तो माने शकुंतला आ बाकी मानक पाखरे देखियो प्राकृत किंतु दुष्यंतकर कोन सी डायलॉग रे पिले प्राकृत नथिबो हैला ताले पिले पाणिनिक रचना रे मध्य पिले संस्कृत भाषा सहित प्राकृत भाषा रे मध्य किछि मात्रा रे प्रयोग पिला हमकु देखिया को मिली थाए तापर से कहउछि पिले लौकिक संस्कृत भाषा रु प्राकृत भाषा तापर अपभ्रंश एकरी पैसाची प्राकृत सौरसेनी अर्ध मागधी मागधी महाराष्ट्री तो एमती अनेक भाषा पिले उत्पन्न हेचंती ताले एई सब किछि हम माने जानिले कि जत्ते भी भाषा पिले सब उत्पन्न हेचंती सब पिले को भाषा रु संस्कृत भाषा रु हैला सेति में संस्कृत रो गोटे फेमस डायलॉग पिले सर्वासम भारतीय भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा आउ पिले अन्यासम भाषाणाम पोषिणी च संस्कृत भाषा ना नहीं त हम भारतीय भाषा मानकर जननी संस्कृत भाषा किंतु बाकी अन्य भी दुनिया रे जते भाषा अछि से मानकर पोषिणी हैला संस्कृत भाषा से मानकु माने पुष्ट करूछि के संस्कृत भाषा हैला
तापर से कहउचंदी ख्रीष्ट 1000 परवर्ती समय रे आधुनिक भाषा सब पिले जात हेले जेमति हिंदी अहमिया बंगला ओडिया तो एमान समस्त आधुनिक भाषा पिले ये सब आधुनिक भारतीय भाषा ठीक अछि माने प्राचीन काल रे सब संस्कृत भाषा रे ही प्रयोग करा जाउतला पिले सेते बेले ए जो हिंदी ए सब नथिला किछि बुझौछ ना नै तो एगुडा सब परवर्ती काल रे पिले देखा देला हिंदी अहमिया बंगला ओडिया ए तो ये सब भाषा पिला मानकु सामना को आसीथिला पिले हैला ठीक अच्छे तुम मैंने या ऊपर मध्य गोटे शुणी पिले कि जो संस्कृत भाषा माने पूर्व काल रे सबु जनभाषा थिला तार प्रमाण पिले गोटे नथिला पिले कि जो काठुरियाटे पिले काठ आनुथुबो जने राजा पिले तांकू देखिबे बाटरे राजा जो से काठुरिया को पचारिबे नहीं भारह बाधती बा हां सुनिछ ना पिले प्रसंग केबे ना नहीं आज्ञा सर हां तो से जो राजा पचारिबे पिले काठुरिया को कि भारह बाधती बा भार कौन तुमको कष्ट दौछि कि तो से समय काठुरिया पिले उत्तर दब राजा को कौन कहब ना भारो न बाधते राजन यथा बाधती बाधते तो हे राजन मोर भार मते सेति कष्ट दौनी जेतिकी कष्ट तुमर से बाधती शब्द मते दौछि कहे आपण एते पढ़ा लिखा लोक हेकरी एते शिक्षित लोक हेकरी आपण कहउछनी भारह बाधती बाधती पड़े प्रयोग हेलेनी बाधती पर आत्मनिपदी धातु तो बाधते हवा कथा ना अर्थात सेते बेले गोटे काठुरिया भी राजांकर भाषा को पिले परिष्कृत करुछि तो एथरु जणा पड़े पिले कि सेते बेले जनभाषा मध्य पिले संस्कृत भाषा थिला ठीक अछि हला तो ये हला गोटे कथा पिले तब माने एथरु जानिले कि प्राचीन भाषा जो संस्कृत भाषा तो ता भितरु सब किछि भाषा रे पिले उत्पन्न हेतिला आ एबे जो भाषा हम माने प्रयोग करूछे ओडिया हो बंगाला हो आसाम रो पिले अहमिया हो कि पिले हमर उत्तर भारत रे हिंदी भाषा हो तो ए सब किछि पिले जो भाषा ये सब पिले आधुनिक भाषा ये सब परे पिले देखा देछि हला चलो ता सहित पिले आमे जेहेतु संस्कृत भाषा विषय पढुचे तो तुम माने नॉर्मली को पैसा की प्राकृत सौर सर कौन जो जो पैसा की प्राकृत सौर श्रेणी ताले एगुडा को सब होची प्राचीन भाषा हां एगुडा को एमान को जो हिंदी एमान को बहुत प्राचीन भाषा ठीक अछि आज्ञा हाँ कहीं एगुडा को पिले ना पिले बौद्ध जैन जुग रे मध्य चलीथिला पिले ठीक अछि महावीरଙ୍କ समय रे आ सेमती गौतम बुद्धଙ୍କ समय रे पिले कहीं सेमानकर प्राय ग्रंथ सब पिले प्राकृत भाषा इत्यादि लेखा जाइछि ना नहीं तो सेति पे से भाषा गुडा का प्राचीन भाषा पिले आधुनिक भाषा हला एबे पिले जो भाषा माने प्रयोग करूछे एगुडा कहला पिले आधुनिक भारतीय भाषा हला ओडिया हिंदी बंगाला और हम एगुडा सब आधुनिक हाँ ये सब जाका आधुनिक भाषा ठीक ताहले पिले आमे माने जेहेतु पिले संस्कृत भाषा विषय पढुचे ताले तुम माने नॉर्मली जानिथो पिले हमर जो दुनिया रे पिले जत्ते भाषा अछि ना पिले सब माने नॉर्मली खाली मु टिके तुमको प्रसंग कहि दोछि तापर हम मान टॉपिक ऊपर जीवा तो सब भाषा मान को ना पिले दुई भाग रे विभक्त करा जाय थाए पिले तो किछि तो आकृति मूलक हिसाब रे नाही कि पिले आ गोटे कोन कहत जानिछो पिले उडा तुम मान सब खाली कुआ गोटे आकृति मूलक दृष्टि रो आ गोटे पिले अरे पारिवारिक तो गोटे आकृति मूलक दृष्टि भाषा मान को विभक्त करा जायछि गोटे पिले पारिवारिक मूलरु विभक्त करा जायछि तो आकृति मूलक हिसाब रे पिले जोगात्मक अजोगात्मक जोगात्मक को पुणी पिले श्लिष्ट अश्लिष्ट प्रश्लिष्ट करिकरी भाग भाग करा जायछि सेंदी पारिवारिक भितरे पिले हम मानकर प्रथमे तो चारोटी खंड करा जायछि से खंड भितरे पिले अनेक भाषा परिवार सब अछंती ताले जो भाषा परिवार पिले रखा जायछि सबुटु पिले बड़ भाषा परिवार आ सबुटु प्रसिद्ध भाषा परिवार होछि पिले भारोपीय भाषा परिवार ताले पिले भारोपीय यार ना पिले एथि पय एम्ति करा जायछि एतिले पिले भारत ता सहित पिले आ कोडा हां तो यूरोपीय पिले तो एई दीटा माने देशर भाषा को जेहेतु पिले आ भितरे इनक्लूड करा जायछि सेति पय ए जो परिवार रा ना होछि पिले भारोपीय भाषा परिवार हैला ताले एई भारोपीय भाषा परिवार रे पिले गोटिए भाषा होछि पिले हमर संस्कृत भाषा यदि के परीक्षा रे पचाला कि संस्कृत भाषा कस्मिनी भाषा परिवार अंतर्भूता ताले तुम माने कोन कहबो भारतीय भाषा ठीक अछि पिले भारतीय भाषा परिवार संस्कृत भाषा अंतर्भूता किनु सेई जो भारतीय भाषा परिवार पिले अछि ताहा मध्ये गोटिए नुह पिले ताकू मध्ये दुई भाग रे विभक्त करा जायछि ताले भारतीय भाषा परिवार को पिले जो दुई भाग रे विभक्त करा गला ताहा होछि गोटे होछि पिले सतम वर्ग गोटे होछि पिले केंटम वर्ग सतम रे पिले सतम र माने भी 100 केंटम र माने भी
ଶହେ। 100 ঠিক আছে প্লে তাহলে গোটে হচ্ছে প্লে শতম বর্গ গোটে হচ্ছে প্লে কেন্টম বর্গ তাহলে কেন্টম বর্গ কে কেন্টুম বর্গ সে কিছু ବି ପ୍ଲେ କହିପାର କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କେ ପ୍ଲେ ରହିବା କଥା ରହିବ ହେଲା ତେଣିକି ତମେ ଯାହା ପ୍ଲେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛ କର ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଶତମ ବର୍ଗର କିଛି ଭାଷା ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଭାଷା ପ୍ଲେ କେଣ୍ଟୁମ ବର୍ଗ ବା କେଣ୍ଟମ ବର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ଶତମ ବର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ଲେ କୋଉ କୋଉ ଭାଷା ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଶତମ ବର୍ଗ ଭିତରେ ବି ଦିଟା ଶାଖା ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଇରାନୀ ଶାଖା ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲେ ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଯୋଉ ଇରାନୀ ଶାଖା ପ୍ଲେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଟ୍ୟୁଟାନିକ ଶାଖା ପ୍ରାଚୀନ ଫାରସୀ ଆଧୁନିକ ଫାରସୀ ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ପ୍ଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଇରାନୀ ଶାଖା ଭିତରେ ଆଉ ବାକି ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ପଢିବା ପ୍ଲେ କାହିଁକିନା ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦିଟା କରି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଛି ଆର୍ୟ ଭାଷା ଆଉ କିଛି ପିଲେ କୋଉ ଭାଷା ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶାଖାଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ପରେ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ପିଲେ ସପ୍ତମ ବର୍ଗ ତମ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ପିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରୁ ନା କଣ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ପିଲେ ତ ସପ୍ତମ ବର୍ଗ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଭାଷା ଯାଉଛି ମନେ ରଖିବ ସେମିତି କେଣ୍ଟମ ବର୍ଗ ଭିତରେ ପିଲେ ତିନିଟା ଶାଖା ରହୁଛି ଗୋଟେ କୈଲଟିକ ଶାଖା ଗୋଟେ ପିଲେ ଗ୍ରୀକ ଶାଖା ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଇଟାଲିକ ବା ଲାଟିନ ଶାଖା ଠିକ ଅଛି ତ ତିନିଟା ଶାଖା ଯାଉଛି ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ପିଲେ କୈଲଟିକ ଶାଖା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ବି ଦିଟା ଶାଖା ରହୁଛି ଗୋଟେ ଜର୍ମାନୀ ଶାଖା ଗୋଟେ ପିଲେ ଇଂରାଜୀ ଶାଖା ବାସ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ରଖିବାକୁ ତମକୁ ପଡିବ ପିଲେ ବୁଝିହେଲା କି ପିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ପିଲେ ଏଇ ଭାଷା ପରିବାର ଭିତରେ ଏଇ ଶାଖା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଶାଖା ଭିତରେ ଅନେକ ଭାଷା ଅଛି ତ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଯଦି ପିଲେ ଲେଖି ବସିବା ଆମର ପିଲେ ଯୁଗ ସରିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ଶାଖା ଗୁଡାକ ନାଁ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଦେଲା ତା ଭିତରେ ତ କେତେ ଶାଖା ଅଛି ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଭିତରେ ଦେଖୁନ ପିଲେ ଆମ ଭାରତରେ କମ ଭାଷା ଅଛି ଯେ ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ଲେଖି ବସିବା ଆଉ ସରିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ ଓଭରାଲି ପିଲେ କହିଦେଲା କି ଏଇ ଶାଖା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଶାଖା ପିଲେ ରହିଲା ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଭିତରେ କଣ କଣ ସବୁ ଭାଷା ପିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷା ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଭିତରେ ଯାଉଛି ସପ୍ତମ ବର୍ଗ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଭିତରେ ଯାଉଛି ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭାରତ ଶାଖାୟାମ ସପ୍ତମ ବର୍ଗେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ଚାଲ ତାପରେ ସେଥିରୁ ପିଲେ କଣ କହୁଛି କି ଆମର ପିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଯାଉଛେ ପିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶର କିଛି ଭାଷା ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଷା ପିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ପିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷା ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପରିବାର ସେଥିପାଇଁ ଆମର এই ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାଷା ଯେମିତି କି ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ଭାଷା ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପ୍ରଭାବିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ତ 1852 ମସିହାରେ 1852 ରେ ପିଲେ 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିଧାନ ପିଲେ ଅଭିଧାନ କହିଲେ ପିଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ପିଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଓର୍ଟ ବୁଚ୍ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଏଥିରୁ କଣ ଜାଣିଲେ ପିଲେ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ଵାରା ପିଲେ କୋଉ କୋଉ ଦେଶର ପିଲେ କଥିତ ଭାଷା ପିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନ ଆଉ ପିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶର ପିଲେ ଯୋଉ ଭାଷା ତାହା ପିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ପିଲେ 1851 ମସିହାରେ ପିଲେ ଏସ୍ ମୋନିୟର ୱିଲିୟମ ନାମକ ବା ତମମାନେ ପିଲେ ଏଏମ୍ ୱିଲିୟମ ବୋଲି ମନେ ରଖିପାରିବ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ପିଲେ ହାଲିବରିରେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେଜ ଥିଲା ତାର ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲେ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ ବୋଲି ତ ତାହା ସିଏ ସମାପ୍ତ କରିକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ପିଲେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି 1851 ରେ ତ ଏଠି ପିଲେ ସେ କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ପିଲେ କି ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ପିଲେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ଯେମିତିକି ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ପିଲେ ନାମନ ବୋଲି କହିଥାଉ ଜର୍ମାନୀରେ ନାମେନ ଇଂରାଜୀରେ ପିଲେ ଆମେ ତାକୁ ନେମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଲାଟିନ ଭାଷାରେ ପିଲେ ନାମିନେ ଆଉ ଓଡିଆରେ ପିଲେ ନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତ ନର୍ମାଲି କଥା ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ସେମିତି ପିଲେ ମାତୃ ଜର୍ମାନୀରେ ପିଲେ ମଟର ଏଥିରେ ପିଲେ ମଦର ଏଥିରେ ପିଲେ ମ୍ୟାଟର ଏଥିରେ ପିଲେ ମାତା ଓଡିଆରେ ହେଲା ସେମିତି ପିତୃର ପିଲେ ଭାଟର ଫାଦର ପ୍ୟାଟର ପିତା ଭ୍ରାତୃର ସେମିତି ପିଲେ ବ୍ରଡର ବ୍ରଦର ଫ୍ରାଟର ଆଉ ଭ୍ରାତା ସେମିତି ସପ୍ତର ପିଲେ ସିଭେନ ସେଭେନ ସପ୍ତମ ସାତ ମାନେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲେ କେତେ ଯୋଉ ରହୁଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବା ଜିନିଷ ପିଲେ ଦୁହିତରୁ ସେମିତି ପିଲେ ଟଷ୍ଟର ଡଟର ଡେଟର
ଆଉ ପିଲେ ଦୁହିତା। ସେମିତି ଦୁଇ କୁ ପିଲେ ଚୁଇ ଟୁ ଡୋଭ ଆଉ ପିଲେ ଦୁଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏମିତି ପିଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସିମିଲାରିଟି ପିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ସେ କହୁଥିଲା ଯେମିତି କି ପିଲା ମାନେ ଏଇଟାକୁ ପିଲା ମାନେ କଣ ପଢିଥାଉ ପିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପିଲେ ନା ନାଇଁ। ତ ୟାକୁ ଯଦି ପିଲା ଅନ୍ୟ ବି ମାନେ ପଢିବା ମାନେ ନର୍ମାଲି ସେ ମାନେ ଦେଖଉଥିଲା ପିଲେ ସି ଏଚ ଏ କୁ ପିଲା ମାନେ କଣ କହିପାରିବା, ଚ ବୋଲି ବି ତ କହିପାରିବା। ହଁ ଆର ଏ ପିଲେ ର ହେଇଯିବ। ହଁ ୟାକୁ ପିଲେ ସି କୁ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଉହ ରଖିବା ତ ପିଲେ ତ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ତର ହଉଛି ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲେ ମତେ ଟିକେ କୁହ ତ। ଚରତର। ଚର ତର ଯେ ମାନେ ମାନେ କାହା ପାଖରେ ତମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛ ପିଲେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆମ ମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ କହୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ପିଲେ, ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ ନା। ମାନେ କିଛିଟା ସିମିଲାରିଟି ପିଲା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିଲି ପିଲା ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ ଆମ ମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣୁଛେ ପିଲେ କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରହିଛି ତ ସେଇ ଭାଷା ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜର୍ମାନୀର ବି ବହୁତ ସାରା ଭାଷା ହଉ କି ଇଂଲଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଭାଷା ହଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ବୁଝିହଉଛି। ତ କେତେକାଂଶରେ ପିଲେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଯୋଉ ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପିଲେ କହୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଦଉଛି କି ପିଲେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ତ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା। ହଁ ତାହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପିଲେ ମନେ ରଖ କି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାରତର ପିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାପ ରହିଛି, ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାପ ର ପିଲେ ପୂର୍ବ, ତାପରେ ପିଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା, ଆଉ ପିଲେ ପଶ୍ଚିମ, ଇଏ ସବୁର ଭାଷା ହଉଛି ପିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ତ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଭିତରେ କେବଳ ପିଲେ କୋଉ ଇଏର ଭାଷା ହଉଛି ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର, ପଶ୍ଚିମ। ଆରେ ପଶ୍ଚିମ ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷା ଯେତକ ରହିଲା ସେତକ ଯାକ ସବୁ ପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଆମ ଭାରତର ପିଲେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଦିଗ ରହିଲା ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯାକ ପିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଆମର ଉତ୍ତରୀୟ, ପୂର୍ବୀୟ, ପଶ୍ଚିମୀୟ ହେଇକରି ତିନିଟା ହେଇଯିବ ପିଲେ ବୁଝଉଛି। ଉତ୍ତରୀୟ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲେ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଭାଷା କୋଉଟା, ହିନ୍ଦୀ ହିନ୍ଦୀ। ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ସାରା ପିଲେ ମାନେ ତାର ପିଲେ ଉପଭାଷା ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ଭାଷା ରହିଛି। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପିଲେ ସାଧାରଣତଃ ତିନିଟା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ଭାରତର ତିନିଟା ହିଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟେଟ ରହୁଛି, ଆମର ଓଡିଶା ହେଇଗଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ତା ସହିତ ପିଲା ମାନଙ୍କର କଣ ରହିଗଲା ଆସାମ ହେଲା ପିଲେ। ଆସାମ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ତିନିଟା ଯାକ ଭାଷା ପିଲେ ପୂର୍ବୀୟ ଭାଷା, ହଁ ତ ବଙ୍ଗଳା, ଓଡିଆ, ଆସାମର ପିଲେ ଅହମିଆ। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ପିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦିଟା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାଟ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଦିଟା ଭାଷା ପିଲେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଆଉ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ। ତ ଏ ସବୁ ଯାକ ଭାଷା ହେଉଛି ପିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଭିତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ଭାଷା ମାନେ ସବୁଠୁ ଫେମସ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଚାରୋଟି ଭାଷା ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା। ନାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ କହିଲେ କୋଉଟା, ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ହେଇଗଲା ପିଲେ ଯାହାର ଭାଷା କଣ ତେଲୁଗୁ, ଗୋଟେ ପିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ହେଇଗଲା ପୁରା ମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ରେ ପିଲା ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ, ତ ତାର ପିଲା ଭାଷା ହେଇଗଲା କୋଉଟା ତାମିଲ ହେଲା। ଆଉ ପିଲେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଇଗଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭାଷା ହେଇଗଲା କନ୍ନଡ ପିଲା ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ପିଲା କେରଳ, କେରଳର ପିଲା ଭାଷା ହେଇଗଲା କୋଉଟା ମାଲାୟାଲମ ପିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ପିଲା ଭାଷା ରହିଛି, ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ଭାଷା ପିଲେ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା, ହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପିଲେ ଭାଷା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ବର୍ଗ ବୁଝି ହବ, କିଛି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ନା ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ପିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କୋଉଟା ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ। ଓଡିଆ। ଓଡିଆ। ଓଡିଆ ହଉଛି ପିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଉ ପିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଭିତରେ ଯାଉଛି ପିଲେ ବୁଝିହଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡାକୁ ପିଲେ କୋଉ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତା ସହିତ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଠିକ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପିଲେ ମିଳି ସାରିଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ତ ବୋଧେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କେତୋଟି ପିଲେ ଚାଲିଛି କେବେ 6ଟା
ଛଅଟି ସାର୍। 6ଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କଣ କଣ? ଇ 4ଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ, ଏ 4ଟା ପ୍ଲସ୍ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ କୋଉଟା ହେଇଗଲା? ଓଡିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ। ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୋଧେ ପିଲେ ବଢିଛି କି କଣ ପିଲେ, ତମ ମାନେ ଦେଖିବ ପିଲେ 6ଟା ତ ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ତ ଏବେ କଣ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ 6ଟି ପିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଭିତରେ ଯାଉଥିଲା, 4ଟା ଯାକ ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଆଉ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା, ତା ସହିତ ପିଲେ ଓଡିଆ ଭାଷା। ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ଭାଷା ଏମିତି ଏକ ଭାଷା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବି ଆଉ ଆର୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପିଲେ ମହତ୍ଵ କଣ ରହିଛି? ଏ ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପରିଚୟ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଦେଲୁ କି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏଇ ଟାଇପର ଅଟେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ମହତ୍ଵ କଣ? ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣଭୂତା ଭାଷା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପିଲେ କେହି କେହି ଦେବ ଭାଷା, କେହି କେହି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭାଷା, ଅମୃତ ଭାଷା, ବିଶଦ ଭାଷା, ବେଦର ଭାଷା, ଦେବତା ଭାଷା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ପିଲେ। ତ ନର୍ମାଲି କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପିଲେ ଏକତ୍ଵ ବହନରେ ପିଲେ ଅମୀୟ ବେଦ, ଅମୀୟ ବେଦ ପିଲା ମାନେ ଋଗ୍ ବେଦକୁ ହିଁ କହୁଛେ ପିଲେ ହେଲା। ତ ପିଲେ ଅମୀୟ ବେଦରେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପିଲେ ଭାରତର ଏକତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଏ। ନା ନାଇଁ, ଯେମିତି ଆନୋ ଭଦ୍ରାଃ କ୍ରତବଃ ୟନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱତଃ, ଯାହାବି ଆମେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ସବୁ ସକଳ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କ୍ରତବଃ ମାନେ ଯଜ୍ଞ, ତ ଯାହା ବି ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ଭଦ୍ରାଃ ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, କାହାର ନା ବିଶ୍ୱତଃ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର। ସେମିତି ସଂଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ୍ ସମ୍ଭୋ ମନାଂସି ଜାନତାମ୍, ନା ନାଇଁ ସଂଗଚ୍ଛଧ୍ୱମ୍ ମାନେ ଏକାଠି ଚାଲ, ସମ୍ବଦଧ୍ୱମ୍ ଏକାଠି କୁହ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଜାଣ। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଏକତାର ହିଁ କଥା। ତାହେଲେ ଏସବୁ କିଏ କହିଥାଏ ପିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ କହିଥାଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଯୋଉ ଅୟମ ନିଜ ପରୋ ବେତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତାନନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ତାହେଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ ର ଭାବନା ପିଲେ ଏଇ ଭାବନା ପାଇଁ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପିଲେ ପୂଜିତ ହଉଛି, ନା ନାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଇ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ ର କଥା କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ କହିଥାଏ ପିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ପିଲେ ଏକତ୍ଵ ବହନରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପିଲେ ଉପଯୋଗୀ ହଉଛି। ତା ସହିତ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଏକତ୍ଵ ବହନ କାଳିଦାସଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବ। କାଳିଦାସଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ପିଲେ ଭାରତର ବହୁତ ସ୍ଥାନ କୋଣ କୋଣ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛେ ପିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବରୁ। ଖାଲି କୁମାର ସମ୍ଭବ କାହିଁ ପିଲେ, ମେଘଦୂତରେ ବି ତ ପିଲେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନା ନାଇଁ। ପୁରା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପୁରା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାମଗିରି ପର୍ବତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ପୁରା ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପିଲେ ଅଳକାପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ସେଥିରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯିଏ ପିଲେ ଭଗବାନ ପାଣିନି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣର ଜନକ। ଆମ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ସିଏ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣର କଥା ଉଠେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣର ପିଲେ ଜନକ ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ପିଲେ କହିଥାଉ? ପାଣିନିକୁ ହିଁ କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ପିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ହେଇପାରୁଛି, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ହେଇପାରୁଛି। ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ନେଇକିରି ନା ଆଉ, ନା ନାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପରେ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି କି ସର୍ବମ ଖଲୁ ଇଦମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ କଥାକୁ ପିଲେ ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ପିଲେ କଣ ବୁଝା ପଡୁଛି କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରତିଟି ମାନବ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ପିଲେ ଇଏ ପିଲେ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଖାଲି କହିଛି ପିଲେ ସେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପରେ ପିଲେ, ସେ ଭାଷ୍ୟର ନାଁ କଣ? ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ। ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଲେଖକ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ପିଲେ, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଲେଖକ କିଏ ସେ? ବାଦରାୟଣ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଷ୍ୟ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ତାହା ପିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତକୁ ନେଇକରି ପିଲେ କଣ କଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି ନା 1981 ମସିହାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରାଯାଇଛି ନା 2010 ମସିହାରୁ ପିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ 6th କ୍ଲାସରେ ପିଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ନଥିଲା, ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଲେ କୋଉ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା? 2010। କାହିଁକିନା 2010 ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ଆମମାନେ ତ କେହି 6th କ୍ଲାସରେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢିନଥିଲେ ପିଲେ, ନା ନାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ବେଳେ ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ 2010 ରୁ ପିଲେ ଲାଗୁ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ପଢିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପିଲେ କେହି ପଢିନଥିଲୁ ପିଲେ। ତା ସହିତ ପିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ
1980 मसीह पिले श्री सदाशिव संस्थान रे शिक्षा शास्त्री प्रशिक्षण केंद्र शुभारंभ कराइतला। अर्थात हम ओडिसा रे पिले प्रथम जो शिक्षा शास्त्री आरंभ होइतला पिले केते मसीह रे 1980 मसीह रे है ना। तार से जो सदाशिव संस्थान पिले अछि ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ठारू पिले बहुत पुराना पिले बहुत पुराना। यार तो जेबे पिले बीएड क्लास होतला सेते बेले जगन्नाथ रे पिले जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ही नथिला हैला। कहे जगन्नाथ यूनिवर्सिटी पिले केते मसीह रे हैला 1981 रे हैला ना हो 1981 रे तो तार वर्षे परे हो। तापरे 2012 मसीह रे पिले जगन्नाथ यूनिवर्सिटी रे पिले कोन हेतला ना बीएड प्रोग्राम पिले आरंभ करा जायतला 2012 मसीह रे पिले 32 वर्ष परे ना नै सदाशिवर 32 वर्ष परे आरंभ करा जायछि हैला। आउ पिले 2013 मसीह रु कोन करा गला ना ओडिसा जो तमनु कहउथिले पिले कि सिटी पिलांग पई मध्य संस्कृत पाठ्यक्रम रे तांकर पिले ऐड करा गला ताहा केते मसीह रे 2013 मसीह रु। 13 मसीह ताले ओडिसा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र रे प्राथमिक शिक्षक माननकु संस्कृत विषय रे प्रशिक्षण निमंते पाठ्यक्रम करा जायछि ना नै। ता सहित पिले ये तो हेगला संस्कृत को नेकरी सब हेछि। संस्कृत रो महत्व विषय रे पिले आउ की कोन कहिचंती नाम संस्कृत रे गोटे फेमस उक्ति अछि पिले भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा ठीक अछि। आउ ए जो पंक्ति पिले कहितले के ना एचएस विल्सन नामक जणे व्यक्ति तो से कहितले पिले भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। ता सहित पिले 1857 मसीह रे मैक्स मुलर लौहाक्षर रे खोदित देवनागरी लिपि रे ऋक वेद सह सायण भाष्य को मध्य प्रकाश करथिले। तो ऋक वेदर जो सायणाचार्यंकर भाष्य ताकू पिले 1857 मसीह रे मैक्स मुलर पिले देवनागरी लिपि रे पिले कोन करथिले खोदेई करथिले। आउ पिले एमएम विलियम जे कि 1851 रे पिले गोटे डिक्शनरी लिखिथिले इंग्लिश एंड संस्कृत ठीक अछि। आउ 1869 रे मध्य गोटे पिले डिक्शनरी लिखा हेतला ये संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी सेही पिले एमएम विलियम ही पिले एमएम विलियम पिले दीटा डिक्शनरी लिखिथिले गोटे लिखिथिले इंग्लिश संस्कृत आउ गोटे लिखिथिले पिले कोन संस्कृत इंग्लिश माने गोटे इंग्लिश रु संस्कृत गोटे पिले संस्कृत रु इंग्लिश हैला। ता सहित पिले बोडेन रो प्रोफेसर आर्थर एंथोनी मैकडोनेल जे कि 1924 रे पिले डिक्शनरी लिखिथिले जार ना होछि पिले प्रैक्टिकल संस्कृत डिक्शनरी। ए बही गुडा कर ना सब मन रखुतो पिले लागडा पचारे परीक्षा रे ठीक अछि। काना आर्थर के एसएसपी टीजीटी रे पिले एथ्रु बहुत सारा प्रश्न आसीथिला बही गुडा को ऊपर सेते पय बही गुडा कर पिले ना मन रखिबो कि लिखिथिले मध्य मन रखिबो हैला। तापरे पिले कहउचंती कि 1783 मसीह रे से समय रे भारत राजधानी पिले कलिकता थाए काई ना मान जानि छे पिले हम भारत रो जो प्रथम राजधानी पिले कोन थिला कलिकता ही करा जायतिला पिले माने न्यू दिल्ली पिले परे हेछि। तो सेति पय 1783 रे पिले कलिकता रे गोटे संस्कृत महाविद्यालय पे स्थापन कराइथिला आ गोटे पे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी सुनिथियो पिले इतिहास रे बहुत सुनिथियो पिले जिंसडा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ना नै जहार मध्य पिले प्रतिष्ठाता किए थिले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी रे पिले कार मन अछि पिले देखियो पिले मोर भी हठात मन पड़नी हैला। तले 1783 रे पिले गोटे संस्कृत महाविद्यालय आ पिले रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक दीटा संस्था पिले प्रतिष्ठा करथिले इंग्रेज सरकार पिले जेहेतु कलिकता राजधानी थिला सेति पे कलिकता रे ही स्थापन करा जायतिला। तले जो दीटा जिंस स्थापन करा गला जो संस्कृत महाविद्यालय यार पिले काम कोन थिला ये संस्कृत पढेइबो आ संस्कृत रो बही पिले प्रकाश करिवो यार काम थिला। आ बाकी जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी यार पिले काम कोन थिला ना पिले आंग्ल भाषा रे अनुवाद करिवो ता सहित जोडा सब अप्रचलित पोथी तार पिले प्रकाशन करिवो। ताले पिले एथरु त हमें गोटे कथा तो पूरा सियोर हे गले पिले कि इंग्रेज माने केबे हेले पिले हम भारत रो संस्कृति को नष्ट करिया चेष्टा करनथिले पिले अरे करिथिले पिले ते काम करिथांते हम भारत रो जदि संस्कृति के नष्ट करिथाए से हो जे केवल पिले को माने मुगल काल रे पिले हैला। तो सेति पय एबे एबे तो बहु जिंस पिले नुवा पे पिले डिस्कवर होउची कि इंग्रेज माने भारतीय मानको शत्रु नथिले ता पर वर्तमान चर्चा चलछि पिले। तो से माने भारतीय मानको सुसंस्कृत करैछंती भारतीय मानको बंचिबार शैली सिखैछंती एमती कोन डिबेट चलछि वर्तमान पिले किंतु आमे भी तो जहा देखुचे पिले एथरे कि इंग्रेज मान तो संस्कृत रा किछि सेमती क्षति पिले करि नाहंती किछि हैला। रॉयल पिले संस्कृत महाविद्यालय और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कोन बे स्थापन करिथांते जदि संस्कृत रा खेती चाहिथांते हैला। ताले पिले द्वितीय संस्थार काम कोन थिला आंग्ल भाषा रो अनुवाद करिबा आ जोगुडा को सब पिले अप्रचलित पोथी तार पिले प्रकाश करिबा ये काम थिला।
ଆଉ 1785 ରେ ପିଲେ ଚାର୍ल्ସ ୱିଲକିନ୍ସ जी कि पिले गीता और हितोपदेशर पिले इंग्रजी रे ट्रांसलेट करथिले ठीक अछि ई भी तो जण इंग्लिश थिले पिले तले से गीता और हितोपदेश को पिले इंग्रजी रे ट्रांसलेट करथिले 1799 रे पिले सार जोन्स जे कि अभिज्ञान शाकुंतलम को मध्य इंग्रजी रे पिले अनुवाद करथिले सेमते 1791 रे पिले जॉर्ज फास्टन जे कि अभिज्ञान शाकुंतलम को पिले जर्मनी भाषा रे अनुवाद करथिले एगुडा सब माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्ले होई परिबो सेति पई पॉइंट गुडा को पिले मन रखिबो हैला तले एई पर्यंत पिले हम मानकर कथा गला हैला कि हम मानकर संस्कृत भाषा रख पिले कोन कोन सब डेवलपमेंट पिले हेछि तापर से टिकी पिले अन्य आडू को जाउछंती से कहउछंती भारत वर्ष रे प्रायतः 782 टी भाषा रे लोक माने कथोपकथन करिथांती ता भितर भी अण भारतीय भाषा अछि 63 किंतु लेखा जाउछि पिले केतोटी भाषा रे 15 टी भाषा रे पिले लेखा जाउछि आउरी अधिक भाषा रे लेखा जाउछि किंतु हम पक्के जति डाटा पिले से देइछंती कहउछंती 15 टी भाषा रे ही पिले लेखा पढ़ा काम पिले करा जाउछि हैला आ सेति पई पिले जेहेतु हम भारत गोटे पिले बहु भाषीय राष्ट्र अटे सेति पई भारत रे पिले भाषागत समस्या बहुत हां भाषा को नै करी पिले बहुत प्रॉब्लम फेस करिया को पड़िता बहुत चैलेंज आसी थाए पिले भाषा को नै करी तो सेही दिनसो को पिले आखि आगे रखि करी गोटे पिले भाषा माने जा को माने कहि थाउ पिले भाषागत नियम तो सेही जो नियम रो ना होछि पिले कोन की सूत्र त्रिभाषा सूत्र परीक्षा एमती आस्था कि भारत रे भाषा को नहीं करा जायतिवा नियम को कोन कहा जाय त त्रिभाषा सूत्र पिले थ्री लैंग्वेज फार्मूला ताको पिले कहा जायते थ्री लैंग्वेज फार्मूला पिले ठीक अछि तले एथि से कहउचंदी कि पिले 1956 किंतु एक्चुअली पिले हम माने जानि छे कि जो त्रिभाषा सूत्र को लागू करा जायतिला पिले त 1968 मसिया रे जो पिले हम मानकर कोन हेतिला नेशनल हाँ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिले करा जायतिला ठीक अछि जो शिक्षा उपदेश माने हमर कोन ता कहउचंदी पिले शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ठीक तले जो 1968 रे पिले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग करा जायतिला त तारी द्वारा पिले लागू करा जायतिला काहे कि ना जते बेले शिक्षा नीति आसे सेते बेले ही लागू करा जाय जेमति कि वर्तमान पिले हम देखुचे एनईपी 2020 को पिले कोन करा जाउची लागू करा जाउची ना नै विभिन्न सिलेबस रे ता अकॉर्डिंग करा जाउची तो सेमते 1968 मसिया जो पिले एनईपी हेतिला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तो सी लागू करथिला पिले किंतु आम को पिले ए जो बही रे देखिया को मिलुची सेठी कहिछि कि 1956 रे पिले आम भारत सबुठु पुराना परिषद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE हां केंद्रीय शिक्षा उपदेष्टा परिषद सी पिले त्रिभाषा सूत्र को प्रणयन करथिला तो प्रणयन करथिला माने तयारी करथिला आ लागू हेतिला पिले 1968 मसिया रे हैला किंतु एथर जो परीक्षा रे आस्तिला प्रश्न से पिले तो 1964 ना एमती काहा को पिले ठीक मानितला बधे कोन पिले को ऑप्शन ठीक मानितला कि 1964 को ही ठीक मानितला चलो तम माने पुन डाउट रे पड़ी जियो पिले कि 1964 रो कथा पुनी पड़े उठिला तो मु कहि रखिया को चाहे पिले कि 1964 रु पिले 1966 एई समय रे पिले गोटे आयोग होइतला पिले जो आयोग को पिले माने की आयोग बोली कहिथाउ कोठारी आयोग ठीक अछि पिले तले से कुहा जाय पिले कि जो कोठारी आयोग रे ना पिले प्रथमे गोटे आयोग बसे से आयोग रे पिले से माने विभिन्न ऊपर डिस्कशन करंती तापर ताकू से माने शिक्षा नीति द्वारा पिले लागू करि थांती सेति पर ये जो पिले जेमते हमर एनईपी 2020 पूर्व पिले गोटे आयोग मध्ये बसितला पिले को आयोग अरे एनईपी 2020 रे ना पिले जो कस्तूरी रंगन पिले से आयोग रे पिले अध्यक्ष थिले प्रथमे से आयोग रे ताकू स्थिर करा गला तापर एनईपी 2020 को लागू करा गला तो ये मध्ये ठीक सेमति पिले कोठारी आयोग रे 1964 रु 66 मसिया भीतर जो हेतिला सेत्रे त्रिभाषा सूत्र को पिले आलोचना करा जायतिला तो जेहेतु आलोचना करा जायतिला सेति पय त्रिभाषा सूत्र सेइटु ही पिले फॉर्मेशन हे कि आसीछि सेति पय ताकू पिले से 1964 बोली ठीक मानितला सेति पय हम माने जो 1956 लेखा जायछि तो एटा काहे कि लेखा जायछि तार पिले मु तो काहे कारण जानने कि से बही रे पिले 1956 ही मेंशन करछि हैला किंतु तम माने नॉर्मली जोडा पिले त्रिभाषा सूत्र कथा उठिबो तो तम माने 1964 66 कोठारी आयोग रे करा जायतिला लागू करा जायतिला पिले कोते मसिया रे 1968 मसिया रे हैला तो ये हला गोटे कथा तापर से कहउचंदी कि सारा भारत वर्षर जो शिक्षा दान रे पिले संस्कृत भाषा शिक्षण रहिछि
ताको तार तो मुख्यतः तीनोटी लक्ष्य गोटे ज्ञानात्मक भावात्मक आउ पिले कौशलात्मक लक्ष्य तो ये पर्यंत गला तो माने ती पर्यंत काली की बहुत भल से पढ़ी काली के हम आरंभ रु किछि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा तापर टिके हमें माने पिले देखिबा कोडा सर त्रिभाषा सर लागूटा केबे हेदिला लागू केबे हेदिला कहले लागू जे एथिरे 1968 एनईपी रे ठीक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रे सर जो 1964 66 तो आंसर सेटा भूल ना से कौन जे मानिथिला कि सर 1964 जो देइथिला जो एलटीआर रे तो सर आंसर एटी भूल सर एटी एलटीआर रे क्वेश्चन आस्थिला कि त्रिभाषा सूत्रम सीबीएसई इति संस्था द्वारा कदा प्रणीतम तो आंसर रे देइथिला सर ऑप्शन सी माने देइथिला 1958 देइथिला से आंसर ସେଥିରେ ଅପୁ ଲେଖିଲା 58 ଦେଇଥିଲା 1955 ହଁ ସାର୍ 55 57 58 ଆଉ 21 କିମପି ଏ ଚାରଟା ଅପସନ ଆସିଥିଲା ତାହେଲେ ତ ସେଥିରେ ପୁରା ହିଁ ଭୁଲ ହିଁ ଦେଇଥିଲା ପିଲେ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ହିଁ ନାହିଁ ସାର୍ 68 ବି ନଥିଲା 64 ବି ନଥିଲା କି 56 ବି ନଥିଲା 56 ବି ନଥିଲା ପିଲେ ଆଉ ତ ସେ ଯାହା ବି ହୋନା କାହିଁକି ପିଲେ ତମ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଟାକୁ ହିଁ ମନେ ରଖି ଯିବ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଇଏ କଣ ମାନେ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ମାନିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପିଲେ ତ ତମମାନେ ତ ଜାଣିଲ ପିଲେ କି କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ର କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ହେଲା ତ ଏଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ବୁଝିପାଇଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଲା ତ କାଲି କି ପିଲା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପଢିଲେ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହବ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଏତିକି ଭିତରେ ଏତିକି ଏଇଟାକୁ ରଖିବା ସେ ଯୋଉ ଉଦୟ ଶଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ବହିରେ ପିଲେ କଣ କଣ ଦେଇଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ତାକୁ ପଢିବା ହେଲା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ହେଲା ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ପିଲେ କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर ହଁ प्रणाम सर